नमस्कार बंधुरा शास्त्रकथा चैनेलेर अपर एक उपस्थापनाय सकलके स्वागत। आजकेर एई उपस्थापनाय आमरा आलोचना करब गीता पाठेर शेषे उच्चारित हवा क्षमा प्रार्थना मन्त्रटी एवं मन्त्रेर अर्थ व्याख्या ओ तार बंगानुबादও जानब। आमरा जानी जे गीता पाठकाले कोनो भूल त्रुटि होले तार क्षमा भगवानेर काछे चाइते हय। ताई आजकेर एई मन्त्रटी आमादेर जीवने एकटी गुरुत्वपूर्ण मंत्र। ताहले चलुन जेने निই मंत्रटी। तबे विभिन्न पौराणिक काहिनी और विभिन्न मंत्रेर अर्थ व्याख्या जानते शास्त्रकथा चैनेलटिके अवश्यई सबस्क्राइब करुन। ताहले चलुन जेने निই मंत्रटी। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु त्वत्सर्वः त्वत्प्रसादात् जनार्दन। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु त्वत्सर्वः त्वत्प्रसादात् जनार्दन। এই মন্ত্রের শব্দার্থগুলি জানব। প্রথমেই উচ্চারিত হয়েছে ওম শব্দটি। ওম হলো পরমাত্মার ধ্যান। একে প্রণব মন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। ইয়াত অক্ষরং অর্থাৎ ইয়াদাক্ষরং যে অক্ষর, পরিভ্রষ্টং অর্থাৎ বিচ্যুত, মাত্রাহীনং চ মাত্রাহীন, মাত্রাহীনং অর্থাৎ মাত্রাহীন, চ শব্দের অর্থ এবং, यद भवेत, यद शब्देर अर्थ जाहा एवं भवेत शब्देर अर्थ होयेछे पूर्णं भवतु पूर्ण होक, त्वत् सर्वः सेई सकल, त्वत् प्रसादात् एई कृपा करुन, जनार्दन अर्थात श्री भगवान। এই মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ হলো হে ভগবান, গীতা পাঠকালে যে অক্ষর বিচ্যুতি এবং মাত্রাহীনতার মতো ভুল হয়েছে সেই সকল ত্রুটি হে জনার্দন আপনার কৃপায় পূর্ণ হোক। বন্ধুরা, আমরা জেনে নিলাম গীতা পাঠের শেষে যে মন্ত্র উচ্চারণে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় সেই মন্ত্রটি। মন্ত্রটি অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। উপস্থাপনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং আমাদের সাথে থাকতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে লাইক এবং শেয়ার করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গীতা।